आजर ये भिडियो प्रथम प्रश्न प्रश्न नंबर 1 कलिंग युद्ध केबे होइतिला? कलिंग युद्ध केबे होइतिला? 272 ख्रीष्टपूर्व, ऑप्शन बी 261 ख्रीष्टपूर्व, ऑप्शन सी 240 ख्रीष्टपूर्व और ऑप्शन डी 250 ख्रीष्टपूर्व। जदि जानिछ पिला माने तने कमेंट रे उत्तर दियो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 261 ख्रीष्टपूर्व होइतिला। एबे जो आमे प्रश्न नंबर 2 को कलिंग युद्ध रे केउ सम्राट विजय होइतिले? कलिंग युद्ध रे केउ सम्राट विजय होइतिले? आमे सब जानिछु, तथापि मो ऑप्शन पढुची। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी कनिष्क। और सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी अशोक ही विजय होइतिले। एबे जीवी 3 नंबर प्रश्न। ये सब प्रश्न इंपोर्टेंट तुम सुरभि पई। धौली शिलालेख केउठी अछि? धौली शिलालेख केउठी अछि? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी संबलपुर। यार सठिक उत्तर जदि पिला जानिछ कमेंट दियो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी भुवनेश्वर। एबे जो 4 नंबर प्रश्न। कोणार्क सूर्य मंदिर केउ राजा निर्माण करथिले? ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन बी कपिलेश्वर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी ललितादित्य। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम। 5 नंबर प्रश्न। लिंगराज मंदिर केउ शहर अछि? लिंगराज मंदिर केउ शहर अछि? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी बारिपदा। जाने जदि पिला उत्तर दियो कमेंट रे। यार ऑप्शन 4टा में जान जालो। यार सठिक उत्तर कौन पिला देखिबा ना? सठिक उत्तर होची के कहबो ऑप्शन सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यार सठिक उत्तर। एबे जिबा 6 नंबर प्रश्न को। गजपति सम्राट मानकर राजधानी केउठी थिला? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी बरगढ़। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए कटक। एबे जो परवर्ती प्रश्न। मदଳାପାଞ୍ଜି कौन? मदଳାପାଞ୍ଜି कौन? यह एक ऑप्शन ए रे देछि कविता, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत। जदि जानिछ यार उत्तर कमेंट जल्दी दियो। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी यह एक इतिहास। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न। बोईत बंदाण पर्व केउ मासरे पालित हुए? तुम समस्त बोईत बंदाण पर्व पालन करो। तेबे ऑप्शन ए कार्तिक, ऑप्शन बी चैत्र, ऑप्शन सी भाद्रव, ऑप्शन डी पौष। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए कार्तिक। तुम समस्त जानिछ बोईत बंदाण पर्व कार्तिक मासरे पालन करा जाए। वीर सुरेंद्र साय केउ अंचलर? वीर सुरेंद्र साय केउ अंचलर? ऑप्शन ए कोरापुट, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी गंजाम, ऑप्शन डी नयागढ़। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी संबलपुर। ऑप्शन बी संबलपुर यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को हेरिटेज साइट रे केबे होइतिला? यार ऑप्शन प्रथम ऑप्शन 1978, सेकेंड 1984, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2000। तेज यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 1978 मसीह। जगन्नाथ मंदिर केउ जनक द्वारा प्रथम निर्मित होइतिला बा किए ताकू प्रथम निर्मित करथिले? ऑप्शन ए औरंग भीमदेव, ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन सी नरसिंहदेव, ऑप्शन डी राजा हरिचंदन। पिला माने तुम तो हिस्ट्री पढ़ी मत कह यार आंसर ठीक ठाक कौन? यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए अनंग भीमदेव। अनंग भीमदेव यार सठिक उत्तर। प्रश्न
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ଭୂମି, ନା ପାହାଡ଼ିଆ ଦେଶ, ନା ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ ଦେଶ, ନା ମହାନଦୀ? ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ এই ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭୂମି। ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଷାଢ଼, ଅପସନ୍ ବି ମାଘ, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ଡି ଫାଲ୍ଗୁନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧଉଳି କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ପାହାଡ଼, ନା ଅପସନ୍ ବି ନଦୀ, ନା ଅପସନ୍ ସି ମନ୍ଦିର, ନା ଅପସନ୍ ଡି ବନ? ଧଉଳି ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଧଉଳି ପର୍ବତ ବୋଲି ବା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ପାହାଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ କାଜୁ, ଅପସନ୍ ବି ପିତ୍ତଳ, ଅପସନ୍ ସି ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ପଟ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର ତଳେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିତ୍ତଳ। ଅପସନ୍ ବି ପିତ୍ତଳ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସଲୀଳା କେଉଁ ପର୍ବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେଉଁ ପର୍ବ ହେଲେ ଆମେ ରାସଲୀଳା କରିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଲି, ଅପସନ୍ ବି ଦୀପାବଳି, ଅପସନ୍ ସି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହୋଲି। ହୋଲିରେ ରାସଲୀଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଶିଳାଲେଖ ଖଣ୍ଡଗିରି କେଉଁ ସହରର? ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଶିଳାଲେଖ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ସହରର? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ରଘୁରାଜପୁର, ଅପସନ୍ ବି ସୁନାପଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ବେରହମପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ନୟାଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରଘୁରାଜପୁର। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନଦୀ ନଦୀ ଅଛି ସେ ମହାନଦୀର ଉତ୍ସ କେଉଁଠି? ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନଦୀ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଛି? ଏଠି ରାଜ୍ୟର ନାମ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଅପସନ୍ ଏ ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର ତଳେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଛତିଶଗଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ମହାନଦୀ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମି ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ମହାନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିବି ସୁରଭି ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।